आज बाबा की 18/10 की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। बाप कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। बाबा पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते। तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए यह फ्री स्कूल खोला है, क्यों? बाबा बोलছে অলমাইটি गवर्नमेंट बाबा सारा दुनियार जन्य फ्री स्कूल खुलेছে কেন? गरीब बच्चा है, गरीब हो गया, राजा बादशाह के नाम पे ऐसे तो कोई व्यापार हो गया। सोचता है कि हम लोग बच्चे हैं और बाबा है, बाबा के बच्चे के पास की जगह। उत्तर है क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब क्योंकि सभी ऑर्फन निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं।
सुना बाबा ने क्या कहा कि बाबा गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे, सारी दुनिया तो आर्फन निधन के बन गई है। गीत है जाग सजनिया जाग नवयुग आयो रे। जाग सजनिया जाग नवयुग आयो रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना होता है। बाबा बोलছেন जे जाग सजनिया जाग माना साजन, रूहानी साजन बाबा सब आत्मारूपी सजनीके জাগাতে বলছে যে জাগো, কেন তোমাদের জন্য নতুন যুগ আসছে। तो इसको कहा जाता है आत्माओं और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सतयुग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो। तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो। फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। বলছে যে তোমরা যখন বিকারী হচ্ছ তখন পূজারী হয়ে যাচ্ছ, পূজারী হচ্ছে আরও দুঃখী হচ্ছ। মানে দাপর যুগ থেকে বিকারী পতিত হচ্ছি তো পূজারী হয়ে যাচ্ছি। तो 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि दुख के पहाड़ गिरने हैं। বলছে এখন তো কোনো দুঃখ নেই, আরও দুঃখের পাহাড় পড়বে। এক একটা মানুষের জীবনে কী হবে, দুঃখের পাহাড় পড়বে। কেন, যে যে ভুল ত্রুটি আমরা করেছি, তো করতে 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 করতে, যেমন বাড়ির সামনে রোজ দিন বাড়ির যদি আবর্জনা ফেলা হয় তো কী হয়, এক একটা বালতি করে করেও পাহাড় হয়ে যাবে না। আবার সেই পাহাড়কে একদিন পরিষ্কার করা কত কষ্ট হবে, কত দুর্গন্ধ ব্যাকটেরিয়া ছড়াবে বা সেটা আগুন লাগানো। তো সেরকম বাবা বলছে যে এরকম বিকর্মের বালতি ভরে ভরে এক এক দিনের পাহাড় হয়ে গেছে। তো সেটাও তো একদিন কি আসবে, তোমার সামনেই আসবে। तो इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वह टीचर बनकर हम शालिग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना। संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता वैकुंठ स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूँ, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। हाँ बाबा বলছে যে 84 জন্ম তোমাদের শেষ হলো, এখন আবার নতুন করে তোমাকে প্রথম জন্ম থেকে আসতে হবে নিচে। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूँ। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से लेगा। बच्चों से फी कैसे लेंगे? কোনো বাবা তার সন্তান থেকে টিউশন পড়ানোর ফিস নেবে বা পড়াশোনার ফিস নেবে? एक पाई भी फी नहीं लेता हूँ।
और कितना दूर परम धाम से आता हूँ तुमको पढ़ाने। यह नौकरी करने रोज जाता हूँ। বাবা বলছে আমিও চাকরি করি, তা আমার চাকরি কি রোজ সকালে অমৃতবেলা परमधाम থেকে বাবা নিচে আসছে আমাদের পড়াতে। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज़ आना जाना होता है ना, তো দূরে চাকরি করে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা তার জার্নিতেই লাগে, তাও তাকে যেতেই হয়, কেন ওটাই রোজি রুটি তার। তো সেরকম বাবা বলছে যে আমাকে জীবিকা নির্বাহের জন্য এই চাকরি করা দরকার নেই, কিন্তু আমি তো বাপ, আমার ডিউটি এটা, তো আমি রোজ পরমধাম থেকে আসছি তোমাদেরকে মুরলি শোনানোর জন্যে। तो यह नौकरी करने रोज आता हूँ, कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान वाच मैं निराकार परमात्मा हूँ, न कि कृष्ण। तो ना बाबा बोलছেন যে আমি निराकारी, আমি परमात्मा, कृष्ण परमात्मा नय। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान हो न सके, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है, जैसे तुम आत्मा हो वह भी आत्मा है, परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। বলছে তোমরাও আত্মা আমিও আত্মা, কিন্তু শুধু যদি আমাকে আত্মা বলা হয় তাহলে তোমাদের সঙ্গে আমার ডিফারেন্সটা বোঝা যাবে না, এই জন্যে আমার सरनेम परमात्मा माने सब থেকে ऊंचू। तो परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है, मैं हूँ निराकार। নিজের পরিচয় বাবা দিচ্ছেন যে আমার অরিজিনাল নাম হচ্ছে শিব। मुझे बुलाते ही है शिव बाबा, असुल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है, यह सब है झूठ। বলছে আমার শিব ছাড়া অন্য নাম নেই, মানুষ আমাকে রুদ্র বলে, কিন্তু রুদ্র আমার আর না কৃষ্ণ এই যজ্ঞ রচনা করেছে। तो यह सब है झूठ, मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूँ। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने मैं आया हूँ। तो मिष्टि मिष्टि बाबा बार बार परिचय दिच्छे जे नर থেকে नारायण বানানোর জন্য আমি এসেছি परमधाम থেকে তোমাকে। मेरा घर बहुत दूर है। কত দূর? বুদ্ধি দ্বারা কোনোদিন यात्रा করেছেন? কত দূর বাবার ঘর? কত দূরে আছে। तो मैं आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूँ, चक्र लगाता रहता हूँ। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। कि ग्लानि करलाम आमरा बाबा? हाँ, कि ग्लानि करलाम? बाबा के सर्वव्यापी बोले दिए। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, और तुम प्रजापिता कहते हो। हिंदू धर्मे ताके आदिदेव बोला হয়েছে বা ব্রহ্মা বলা হয়েছে, আর খ্রিস্টান ধর্মে তাকে অ্যাডাম বলা হয়েছে, আর জৈন ধর্মে তাকে মহাবীর বলা হয়েছে, আর কোরআনে তাকে আদম বলা হয়েছে। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पतित दुखी हैं, आर्फन्स हैं, धनी धोरी है नहीं। आर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती।
বলছে অনাথদেরকে পড়ানোর জন্য গভর্নমেंट यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। तो আমরাও তো সব অনাথ হয়েছিলাম না, আমাদের তো কেউ নাথ ছিল না। তো বলছে যে এরকম নিধন অনাথ বাচ্চাদের থেকে আমি কি ফিস নেব। तो यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है यह क्यों करते हो, तो कहेंगे इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुँचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से ना। भक्ति मार्गेर मानुष की बोले जे আমরা দান পুণ্য যদি করি, জপ তপ করি বা শাস্ত্র পড়ি, তো এইসব ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা, এসব দ্বারা আমরা ভগবানকে পাবো। তো বাবা বলছেন যে बाप कहते हैं इन रास्तों से मैं नहीं मिलता हूँ। जप तप पूजो पाठे रास्ता द्वारा भगवान के पावा जाए ना। भक्ति करते करते तो तुम और ही पतित बन गए हो, पंख टूट गए हैं, तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान घृत न पड़े। पाखा आमादेर केटे गेछे, ज्ञान जोगेर पाखा पवित्रतार पाखा केटे गेछे। तो बाबा बोलছে যতক্ষণ তোমার আত্মার মধ্যে জ্ঞানের ঘি না পড়বে ততক্ষণ কি প্রদীপ জ্বলবে না। যেমন এরোপ্লেনকে চালাতে গেলেও কি লাগে, ডবল রিফাইন্ড পেট্রোল তেল লাগে না। তো সেরকম বাবা বলছে যে আত্মার মধ্যে সেই পবিত্রতার পেট্রোল তেল, ডবল রিফাইন্ড পেট্রোল তেল পড়বে, যোগের পেট্রোল তেল পড়বে, তবে आत्मा उड़बे। तो घृत अर्थात पेट्रोल खत्म हो जाने से जोत बुझ गई है, फिर मैं आकर भरता हूँ। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, यहाँ तुम खुशी में रहते हो, घर में जाने से तुम भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता। যতক্ষণ তোমরা এখানে বাবার সামনে বসে মুরলি শুনছো ততক্ষণ তোমাদের মনে খুব খুশি, খুব আনন্দ, নেশা। আর যে বাড়িতে চলে যাও তখন এই পড়াইয়ের নেশাটা হারিয়ে যায়। तुम कहेंगे बाबा हम आपको चावल मुट्ठी देते हैं। बाबा के আমরা কি দিচ্ছি? चावल मुट्ठी দিচ্ছি। तो यह चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं ना। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গেও তোমরা ভগবানের নামে দান পুণ্য করেছো, বাবাকে দিয়েছো, তো বাবা বলছেন যে সেটা তুমি এক জন্ম দিচ্ছ, তো পরবর্তী জন্ম আবার বাবা তোমাকে দিচ্ছে। তো ভক্তি মার্গে যা কিছু করেছো সেটা এক জন্মের রিটার্ন, মানে এই জন্ম করছো পরবর্তী জন্মে পাচ্ছ। কিন্তু এখন সঙ্গম যুগে তুমি বাবার কাছে যে চাল মুঠো দিচ্ছ সে তার ফলন 84 জন্ম হবে। तो बाप अभी तो तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। বলছে তুমি কি ফিস দিতে পারবে আমাকে? 500, 1000, 2000 কত টাকা দিতে পারবে? বাবা তো সেঠেরও সেঠ না, বাবা তো রাজা, বাবার কাছে এগুলো। তো বলছে আমি তোমার থেকে কোনো ফিস চাইতে পারি না। এক তো আমি তোমার বাবা, আর 2 নম্বর আমি জানি তোমার কাছে তো কিছুই নেই, তুমি কি দেবে আমাকে? तो उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूँ। हाँ, जो लेट आते हैं उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है, उनके बदले में फिर देरी से आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है ना। बाबा बोलছেন যে যারা
একদম স্টার্টিংয়ে যে দাদিরা বাবার বাচ্চারা হয়েছিলেন, যারা নতুন মানে ভাই বোন যে এসেছিলেন একদম স্টার্টিংয়ে, তো জ্ঞানকে বুঝতে বাবা জ্ঞানের বিভিন্ন রকম পয়েন্টকে বাইরের দুনিয়ার মানুষের কাছে বিস্তার করার জন্যে, বোঝানোর জন্যে তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তো সব তৈরি মাল পাচ্ছি আমরা হোয়াটসঅ্যাপে, আমরা কত রকম মেসেজ, কত রকম মুরলির মন্থন, কত ধরনের জ্ঞানের পয়েন্ট আমরা সব তৈরি পাচ্ছি। কিন্তু যারা আগে ছিল তাদেরকে তো অনেক তৈরি করতে হয়েছে না। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है, नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। तो बाप कहते हैं शुरू में जो आए वह कितने भागंती हो गए, अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो, फिर तुमको गुह्यते गुह्य पॉइंट्स भी मिलते। अनेक বাচ্চাদের অফসোস থাকে না যে আমরা এত লেটে এসেছি, যদি আমরা স্টার্টিংয়ে জ্ঞানে যদি আসতাম তাহলে আমাদের উন্নতি অনেক হতো। তো হচ্ছে ভালো হয়েছে যে তোমরা আগে আসোনি, নাহলে কোনো না কোনো মায়ার প্রভাবে পড়ে হয়তো বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলেই যেতে। লাস্টে এসছো তো অন্তিম পর্যন্ত টিকে তো থাকবে, একটা আফসোস থাকবে না যে আমরা লাস্টে এসেছি, আর যেন কোনো গাফলতি না হয়। আর যারা স্টার্টিংয়ে এসেছে তারা বাবাকে দেখেনি, তারা মানুষকে দেখেছে বা কোনো কারণে তারা বাবার জ্ঞান ছেড়ে চলে গেছে। तो जो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ घाटा नहीं है, नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। तो बाप कहते शुरू में जो आए वह कितने भागंती हो गए, अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए हो, फिर तुमको गुह्यते गुह्य पॉइंट्स मिलती है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। আজকে বাবা বলছে যারা পড়াশোনা করছে তো পড়ো, কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু যারা কাজকর্ম করছে চাকরি করছে তো বাবা বলছে ঠিক আছে চাকরিও করো, শরীর নির্বাহ অর্থে তোমাকে তো করতে হবে, সংসার পরিবার আছে সেটা চালাতে হবে, কিন্তু তার মধ্যেও তুমি আমাকে याद करो और सदर्शन चक्र फिराओ। तो यह भूलना नहीं चाहिए, यह तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। तो बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो, अब मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप हूँ, टीचर भी हूँ না। বলছে যেমন একটা মানুষ সব থেকে বেশি কাকে ভালোবাসে, ছোটোবেলায় মাকে বা বাবাকে, আর বড় হয়ে তার স্বামীকে। তো এই তিনটে সম্বন্ধেই মানুষ, তারপরে সন্তান, তো এই তিন চারটে সম্বন্ধের উপরে মানুষের চরম টান থাকে না। তো সেরকম বাবা বলছে যে তুমি আমাকে বাবা তো বানাচ্ছই, বাবা তো আছেই আমি তোমার, তুমি আমাকে নিজের স্বামী বানাও, তো তোমার মানে সবার প্রতিরও প্রতি তো আমি না। তো তুমি আমাকে যদি নিজের স্বামী বানিয়ে নাও তাহলে তোমার বুদ্ধি অন্যদিকে যাবে না। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, কত সুন্দর অফার, কত মিষ্টি অফার। তোমার দিদি লাগবে, আচ্ছা আমাকে দিদি বানাও, তোমার বোন লাগবে একটা, তাহলে আমাকে বোন বানিয়ে নাও, তোমার একটা ছেলে লাগবে আমাকে ছেলে বানিয়ে নাও, তোমার একটা ভাই লাগবে আমাকে ভাই বানিয়ে নাও না, তোমার যা ইচ্ছা। তোমার একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়ে নাও, সার্ভেন্ট লাগবে আমাকে সার্ভেন্ট বানিয়ে নাও, আমি আছি তো। আমার শুধু কি হাড় মাংসের কায়া নেই, বাকি তো আমি আছি। আর কার জন্যে আছি? তোমার জন্যই তো আছি, যা ইচ্ছা তুমি বানাও। কিন্তু আমরা বলি বাবা তো বাবা ভগবান, তাকে আমি কি করে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানাবো, সার্ভেন্ট বানাবো না। তো আমরা ইউজ করতে জানি না বাবাকে, এই জন্যে আমরা কি হই। একটা গল্প আছে না যে একটা রাখাল ভগবানকে বলল যে আমি গরু চড়াচ্ছি গাছের উপরে চড়ে, তো আমি সব গরুগুলোকে দেখতে পাচ্ছি যে আমার গরুগুলো কোথায় কোথায় দূরে দূরে মাঠে ঘাস খাচ্ছে, আর যেই সন্ধ্যা হবে তখন আমি গরুগুলোকে বাড়ি নিয়ে যাব। তো ঠিক সেই রকম তুমিও উপরে বসে আছো বড় রাখাল, আমরা তোমার সব গরু,
আমরা নিচে পৃথিবীতে সুখ দুঃখের ঘাস খাচ্ছি, যখন সৃষ্টি শেষ হয়ে অন্তিম সময় আসবে তখন আমাদেরকে তুমি নিয়ে যাওয়া। তাহলে তো তুমিও একটা বড় রাখাল, আমি ছোট রাখাল, তো রাখালের বন্ধুত্ব হতে পারে। তো আমি এখন ফাঁকা বসে আছি, আমার গরুগুলো তো সব ঘাস খাচ্ছে, তো তুমি আসো না, আমরা দুজন খেলি। ও এত দিল থেকে ডেকেছে, সত্যি ওর ফিল হলো যে আমারই মতন একটা খুব সুন্দর চেহারা, চকমক চকমক চেহারা, লাইট খুব মানে ছড়াচ্ছে চারিদিকে, এরকম একজন নিচে নেমে গেল, হাতে তার একটা বল আছে, আর সে বলছে বন্ধু আমরা খেলবো। তো এবার তো খুব খুশি, মানে এই বন্ধুর সঙ্গে তো খুবই আনন্দ লাগছে, খেলছে তারা দুজন, একদম বিভোর হয়ে আছে। এবার আশেপাশে যে লোকগুলো তাকে দেখছে মাঠে, বলছে কী ব্যাপার, এই ছেলে নিজে নিজে একা একা কথা বলছে, হাসছে, হ্যাঁ চেঁচাচ্ছে, যেমন বল পড়ে গেলে চেঁচায় না, এবং খুবই এর ভিতরে এত খুশি, কী করে মানে কোনো ভূত প্রেত ঢুকলো নাকি, তার যে বন্ধু রাখাল ভগবান, তাকে তো কেউ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু ওই দেখতে পাচ্ছে। তখন ওই রাস্তায় একটা ফাদার যাচ্ছিল, মানে খ্রিস্টান ধর্মের ফাদার হয় না, ওই ফাদার যাচ্ছিল। তো ওই ফাদার দেখছে আর বলছে এই বাচ্চাটার কী হলো, এর মধ্যে কোনো ভূত ঢুকলো না, ব্রেন খারাপ হয়ে গেল না, কি হলো, পাগল হয়ে গেল। তো অনেকক্ষণ ওর অ্যাক্টিভিটি দেখে আর ফাদার থাকতে পারলো না, তখন কাছে গিয়ে বললো কী করছো তুমি, কি হয়েছে তোমার? না আমি খেলছি। কার সঙ্গে খেলছো তুমি? বলছি আমার বড় বন্ধু এসেছে, ভগবান আমার বন্ধু হয়ে আমার সঙ্গে খেলতে এসেছে, সে বড় রাখাল, আমি ছোট রাখাল, এসব বলছে নিজের মনের মতো। তখন ওর ফাদার বলছে দেখো ভগবানকে রাখাল বলতে নেই, তো ভগবান গড সারা পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে হাইয়েস্ট পাওয়ার, সুপ্রিম পাওয়ার, তাকে এরকম রাখাল বলতে নেই, বন্ধু বলতে নেই, তাকে তো প্রেয়ার করতে হয়, তার সঙ্গে ভাবে খেলতে হয় নাকি, এরকম তাকে অনেক বোঝাচ্ছে যে এরকম ভগবান আসে না রাখাল হয়ে তোমার সঙ্গে খেলতে, এটা তোমার ভুল ধারণা। তো বলছে তাই নাকি? বলছে এরকম ভগবানকে রাখাল বললে তুমি ভগবানের ইনসাল্ট করছো। তো ও ভয় পেয়ে গেল। বলছে তাহলে ভগবানকে কীভাবে স্মরণ করতে হয়? বলে আমি তোমাকে প্রার্থনা শেখাচ্ছি। আবার ও তো অনপড়, অশিক্ষিত, তো পড়াশোনা করেনি, ওকে ইংলিশে প্রার্থনা শেখাচ্ছে, ও পারবে? খুব কষ্ট করে তাকে প্রার্থনার একটা লাইন মানে শোনাচ্ছে, তো সে একটা লাইন থেকে একটা শব্দ মুখস্থ করতে পেরেছে। আবার পরের দিন আসছে, দেখছে আবার ওকে প্রার্থনার আরেকটা লাইন শোনালো, শব্দ শেখালো, আবার থার্ড দিন আবার একটা শেখালো, এরকম করতে করতে 3 দিনে ও তাকে একটা লাইন শেখাতে পারলো। তারপরে চার্চে গিয়ে ফাদার বলছে যে গড থ্যাঙ্কস, আমি একটা বাচ্চাকে তোমার প্রার্থনা শেখাতে পারলাম। তখন উপর থেকে খুব কড়া আওয়াজ আসছে যে তুমি ওকে প্রার্থনা শিখিয়ে তুমি আমার কাছে আনোনি, বরঞ্চ প্রার্থনা শিখিয়ে তুমি আমার থেকে তাকে অনেক দূরে করে দিয়েছ। প্রার্থনার লাইনের মধ্যে আবদ্ধ করে তাকে তার অনুভূতি, তার বিশ্বাস, তার প্রেম, তার আস্থাকে তুমি নষ্ট করেছো, ঠিক না? আমাদের দুজনকে তুমি দূর করে দিয়েছো, বিচ্ছেদ করে দিয়েছো। এটাই হচ্ছে ব্যাপার, যে এখানে আমরা কি করছি, বাবার সঙ্গে সর্বসম্বন্ধ যুক্ত করছি। বাবা আমার বাবা, তার সঙ্গে আমার অধিকার আছে, শাশ্বত অধিকার, শাশ্বত জন্মসিদ্ধ অধিকার। তো সেই ফিলিংস থেকে বাবাকে স্মরণ না করেও আমরা যদি ওই বেদ মন্ত্র শ্লোক আর এইসব দিয়ে যদি তাকে পুজো করছি, তার মানে তাকে আমরা অনেক দূরে। আজকে একটা আপনারই ছেলে বা আপনার মেয়ে, আপনি যদি বাড়িতে যান তো আপনাকে দাঁড় করিয়ে আপনার চরণে গঙ্গা জল ধুচ্ছে, আর আপনাকে 10 বার, হ্যাঁ না, ও সব মধু আর জল দিয়ে আর দুধ দিয়ে যদি ধুয়ে তারপরে আপনাকে সাজাচ্ছে, তারপরে আপনার পুজো করছে, আপনি ভাববেন যে সব ফালতু না, তুমি আমার ছেলে, আমি তোমার জন্য কাজ করব, হ্যাঁ তোমাকে ভালোবাসবো, তোমার জন্য আমি সব কিছু এটাতে সুখ না ওর থেকে আপনি তো সব উপাচার নেবেন, এটা সুখ কোনটা? তো এটাই বাবা বলছে যে তোমরা তো ওয়েস্ট অফ টাইম, ওয়েস্ট অফ এনার্জি করছো। बाबा कहते अभी मैं तुम्हारा पतियों का पति, बापों का बाप, टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, सुख देने वाला हूँ। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सतयुग में कोई किसी को दुख नहीं देते हैं। अब मैं आया हूँ सतयुग का राज्य भाग्य देने।
तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे বলছে যে সব কিছু তোমার পুরুষার্থের মাদার হচ্ছে পড়াইয়ের উপরে। যত তুমি বাবার মুরলি শুনবে, বুঝবে, এক একটা জ্ঞানের পয়েন্ট ধারণ করবে, তার মন্থন করবে, সেই নেশায় থাকবে, তত তোমার ইনকাম বাড়তে থাকবে। सब समय मने की रखते हुए आज बाबा मुरलीते की बोलो, आज बाबा मुरलीते की बोलो। तो अब मैं आया हूँ सत्युग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे, पढ़ाई भी बहुत सहज है। यह है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा न सके। इजने आत्मा के बोला है अकाल मूर्त, जाके काल खाए ना। परमात्मा अकाल मूर्त, যে परमात्मा कालेर बंधने आसे ना, আমরা তো তাও কালের বন্ধনে আবদ্ধ। মৃত্যু তো এসে শরীরকে কি করে, গ্রাস করে নেয়, তখন আত্মাকে নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। তারপরে সৃষ্টি কালচক্রে 84টা জন্ম মৃত্যুতে আমরা আবদ্ধ আছি। এই জন্যে আত্মাকে কাল খায় না, কিন্তু তাও আমরা প্রকৃতির বন্ধনে, কালের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। কিন্তু পরমাত্মা, এই জন্য তাকে কালের কাল, মহাকাল বলা হয়, যে তিনি কালের বন্ধনেও না, প্রকৃতির বন্ধনেও আবদ্ধ নয়। तो अभी तुम जानते हो एक ही धक से यह सब खलास हो जाएगा। विनाश होते किसी समय लागबे ना, चुटकी लागबे। मौत ऐसा होना है जो कोई रोने वाला नहीं बचेगा ना। बाबा की भविष्यवाणी, एमन एमन मृत्युर खेला आसबे जे कान्नार लोक थाकबे ही ना। सभी को वापस जाना ही है। रोते तब हैं जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं ना। कान्ना कखन आसे, যখন মনে হয় যে রে মরে যাব, এত সুন্দর পরিবার আমার ছেড়ে চলে যাব আমি, তো মোহ। এবার যদি এটা জানি যে সবাই তো মরবে, আমি মরবো, আমার পরিবারের সবাই মরবে, তাহলে আর কান্না। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। सारा शुद्ध नतून सत्यजुग दुनिया तैरी करबे, से इंजिनियररा थाकबे, बाकी बोलछे रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है और अलमाइटी गवर्नमेंट का अपना प्लान। ये सरकार, भारत सरकार बा जे कोनो देशेर सरकार, তাদের নিজের নিজের প্ল্যান হয় যে 20 বছরের মধ্যে আমাদের দেশের আমরা কি উন্নতি করব, কি রূপ রং দেব, কি না কি হবে, বিশ্বের মঞ্চে আমাদের দেশ কোন পজিশনে পৌঁছবে, এসব তাদের প্ল্যান। বলছে যে অলমাইটি গভর্নমেন্টের প্ল্যান তো অন্য কিছু আছে। तो गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही ना, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। बाबा बोलছে যেমন একটা বৃক্ষ খুবই পুরনো হয়ে গেছে, সাপোজ মানে বহরমপুরে কোনো মেন টাউনে, মেন জায়গায় একটা বৃক্ষ, তার আয়ু 150-200 বছর আছে, বিশাল বট বৃক্ষ। এবার ধীরে ধীরে তার নিচের শাখাগুলো কমজোর হয়ে যাচ্ছে, নিচের যে মূল শিকড়গুলো কমজোর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উপরে এখনও যে ছোট ছোট যে পরশাখাগুলো আছে, সে পরশাখাতে নতুন নতুন পাতা আসছে। হ্যাঁ, তো মানুষ ভাবছে যে এটা দেখে ওটা তো ভাবা যাবে না যে এই গাছটা নতুন, পাতা নতুন এসেছে, ঠিক আছে, নিচে থেকে মাটি থেকে রস টেনে একদম বড় একটা উপশাখা বা পরশাখার উপরে একটা ছোট ছোট পাতা আসছে, কিন্তু গাছের আয়ু তো 150-200 বছর হয়ে গেছে, গাছ ভিতর থেকে জর্জরীভূত হয়ে গেছে। তো সেটা ওই নতুন পাতা দেখে তো এটা এই মান্যতাটা করা যে গাছটা এখন খুব সুন্দর, এখন আরও 200 বছর চলবে, এটা এই ধারণাটা কি ভুল। সেরকম সৃষ্টিতেও এখন একদম লাস্ট মুহূর্তেও নতুন নতুন আত্মা এসে নতুন নতুন তারা ভালো ভালো পার্ট প্লে করছে।
এবং তারা খুব সমাজে হাইলাইট হচ্ছে, কেন নতুন আত্মা না, তাদের মান যশ হবে। তো সেটা দেখে এটা ভেবো না যে এখনও সৃষ্টি কালচক্র আরও 5000 বছর বা আরও লম্বা চলবে, হ্যাঁ না। বলছে ওটা তো লাস্ট, বৃক্ষের লাস্ট পাতা, ওদের চমক এখন থাকবে, আর পুরনো পাতাগুলো তো সব ঝরে যাচ্ছে বা পুরনো হয়ে যাচ্ছে। तो तुम बाप को बुलाते भी हो इसलिए ही कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको ले जाते हैं। विनाश तो होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है, मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। भक्ति मार्गे एक एक जगह मानुष कल्पतरु बानाय और बोले ना जे कल्पतरुर नीचे बसले तुम्हार सब मनोबासना पूर्ण हो जाए, किन्तु स्थूलभावे कोनो एरकम कल्पवृक्ष नय, कल्पतरु नय। वास्तवे बाबार এই জ্ঞান এবং এখানে সৃষ্টি কালচক্রের পুরো জ্ঞান, তো এই বুদ্ধিতে যদি আমি রাখি যে আমি কল্পবৃক্ষের শিকড়, আমি মূল, আমি জড়ে আছি, তো অটোমেটিক সমস্ত মনোকামনা কি হচ্ছে, পূরণ হচ্ছে না। तभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं पूज्य देवी देवता बनाने के लिए। पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में हैं। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूँ। सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है, तो विकार में मत जाओ। কিছুদিন আগে বাবা সুন্দর একটা মুরলিতে পয়েন্ট বললেন না, যে গরু হত্যা হচ্ছে, গৌ হত্যা হচ্ছে, গরুর মাংস খাওয়া হচ্ছে, তো ভারতবাসীরা এটাকে কত বড় পাপ ভাবছে না, যে কত পাপ, কত বড় মহাপাপ। যে গরু মা বলা হয়, আমরা গৌকে মাতা বলি, গরুর মা থেকে যে দুধ আসছে সেই দুধ বাচ্চারা খেয়ে বড় হচ্ছে, তো সে সব দিক থেকে আমাদের মা গরু, তাকে কেটে মাংস খাওয়া তো মহাপাপ। তো গৌ হত্যাকে বন্ধ করা উচিত। তো বলছে তার থেকেও বড় মহাপাপ হচ্ছে কাম কাটারি চালানো। আগে এটা গভর্নমেন্ট বন্ধ করুক না, বাবা বললেন না যে এটা গভর্নমেন্ট বন্ধ করুক। সব থেকে বড় হচ্ছে যে একটা কন্যার পবিত্রতাকে হনন করা না, এবং একটা নারীর পবিত্রতাকে হনন করা। বা সেই নারী যখন একটা বয়স আসে যে সে পবিত্র থাকতে চায়, তো সেখানেও পুরুষরা পবিত্র থাকতে দেয় না, তাকে মারপিট করে। তো এই পাপ থেকে আগে দুনিয়াকে বাঁচাও। তো বাবা বলছে যে কাম কাটারি বন্ধ করো, বাকি সব কাটারি অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। বাবা কি সুন্দর উত্তর দিলেন। তো আজকে বাবা কি বলছেন, যে যতক্ষণ তুমি পবিত্র না হবে ততক্ষণ সত্যযুগে যেতে পারবে না। तो पढ़ाता भी तुमको हूँ, सिर्फ कहता हूँ पावन दुनिया में चलना है, तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो, विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। এত বিকার মানুষের যে ভগবান ছেড়ে দেব, হ্যাঁ, কিন্তু এরকম অনেক মানে নবযুবক যারা, যুবতী বোনেরা, যুবক ভাইরা বাবার জ্ঞানে থাকে, কিন্তু এমন একটা টার্নিং পয়েন্ট ওদের লাইফে আসে যে মা বাবা খুব হয়তো বিয়ের চাপ দিচ্ছে, বা তারই ভিতরে একটা ইচ্ছা জেগেছে, তো তাকে বাঁচানোর জন্য আমরা কত বলি যে ভাই তুমি কি করছো, কোন পাকে ঢুকছো, তুমি কোন মায়াবী পাকে দলদলে তুমি ঢুকছো, এখন তোমার এসব খুব ভালো লাগছে কিছু, তারপরে তুমি মাথায় পিঠে কাঁদবে যে আমি কি করলাম, এই জঞ্জাল আমি কেন বানালাম। ভুল করো না, কত বোঝাই, কত বোঝানো হয়, কিন্তু তখন ওই মায়ার বিষের টেস্ট তার বুদ্ধিতে এমন ঘোরে যে তখন ভগবানও ভালো লাগে না। বাপকে ছেড়ে দেবে কিন্তু পাপকে ছাড়বে না, কাম ছাড়বে না। তো এরকম বাবা বলছে বিষের উপরে আসক্ত হয়ে কত মানুষ, কত ছেলে মেয়ে বাবার জ্ঞান ছেড়ে কী হচ্ছে চলে যাচ্ছে। এটা তো অদ্ভুত। অনেক বছর জ্ঞানে চলার পরেও, 4-5 বছর 10 বছর জ্ঞানে চলার পরেও মায়া এমন টানে যে বাবার হাত ছেড়ে চলে যায়।
तो तुम भी मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आस ही थी कृष्णपुरी में जाने की, तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे ना, प्रजा थोड़े ही करेगी। बाबा বলছে যে তুমি সত্যযুগে যদি তুমি সাধারণ পুরুষার্থ করে প্রজাপদ যদি পাও তাহলে তো কৃষ্ণের সঙ্গে খেলপাল করতে পারবে না। কৃষ্ণ তো রাজকুমার, তার সঙ্গে খেলপাল করার জন্য তো রাজকুমার রাজকুমারই হতে হবে তোমাকে। तो यह मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है। 8 दाने में आओ। अच्छा 8 में नहीं तो 108 में तो आओ, कम से कम 16,108 में तो आओ। पुरुषार्थ एमन करो 8 दानाते आसो। अच्छा 8 दानाते आसते पारछो ना 108 आसो। अच्छा 108 आसते पारछो ना तो 16,108 आसो। बाबा तो पुरो माना कोनो मार्जिन बाबा এটা ব্যারিকেড রাখেনি যে না তুমি আসতেই পারবে না 16,108 না, বলছে সব কিছু তোমার উপরে, তুমি শুধু पुरुषार्थ করে যাও, पुरुषार्थ করে যাও। तो यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। অনেক সময় আমরা কী করি যে আমরা বাবার জ্ঞান নিজের বাড়ির লোককে বোঝাই না, বাইরের লোককে বোঝাতে শুরু করে দিই। তো বলছে যে তাদেরও কল্যাণ করো। এবার বাড়ির লোকেরা না বুঝলে যদি এন্টি কথা বলে তাহলে চুপ থাকতে হবে, কিন্তু জ্ঞানের 2-3টে কথা তাদেরকে बोलते हैं। बाबा जी बाप तुमको समझाते हैं, औरों को समझाने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। जबकि भगवान आया था, भगवान ने ही आकर राजयोग सिखलाया था। स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश हुआ, तो यह समय वही है, फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, कितना साहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहाँ से ही साहूकार हुए हैं। এত ধন সম্পদ ছিল ভারতবর্ষে যে বাবা বলছে যে ক্রিশ্চিয়ানরা এত ধনী হলো কোথায় থেকে? তারা ভারতবর্ষ থেকে তো নিয়ে গেল। সত্যি এখনও দেখানো হচ্ছে এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া, রানী ভিক্টোরিয়া, এলিজাবেথ, ইংল্যান্ডের যে রাজবংশ, তাদের কাছে কত ধন আছে, কত হিরে জুয়েলারি জহরাত আছে, তো সব কোথায় থেকে নিয়ে গেছে? सोमनाथ के मंदिर से कितना माल ले गए हैं, ऊँट भर भर के। यह तो एक मंदिर की बात है, भारत में तो चारों तरफ मंदिर थे, कितना लूटे हैं ना। ये सब এগুলোই মানা যায় না, না যে কত আমাদের ভারতবর্ষ ধন সম্পদ ছিল, মন্দিরকে লুটমার করলো। সেই সময় আমরা ভাবি না যে বাবা তুমি কি করছিলা, তুমি তো এদেরকে আটকাতে পারতে। তো বাবা তো ত্রিকালদর্শী। বাবা বলছে আমি কেন আটকাবো, তোমরা নিচে পতিত হয়েছো, তো তোমাদের ঘরে চোর ঢুকেছে, তোমরা মানে পতিত হওয়া মানে কি, তুমি দরজা খুলে দিয়েছো, এবার তোমার এই ধন সম্পদ বৈভব সব কী হবে, চলে যাবে। আর যাচ্ছে তাতেও মঙ্গল। কলিযুগের যখন সব ভারতবর্ষ পুরো কাঙ্গাল হয়ে যাবে তখন আবার এরাই রিটার্ন দেবে তোমাদেরকে না। ভালো যদি ভারতবর্ষে থাকতো না হয়তো আমরাই খেয়ে দিয়ে শেষ করে দিতাম। চলে গেছে বলে কি হচ্ছে, ওটা জমা থাকলো, ওটা আবার এখন কি হচ্ছে। तो भारत में मंदिर थे, बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूँ, यह उल्टा झाड़ है ना। नॉलेजफुल मैं हूँ, तुम मुझे पुकारते ही हो पतित पावन आओ, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया। अब तुमको स्मृति आई है हमारा बाप कौन है, यह चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक नहीं होती ना, एक की समझ न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। এটা হিস্ট্রি আপনারা জানেন যে যখন ভারতবর্ষ 1947-এ যখন মানে স্বাধীন হয়েছিল তখন একটা গোল টেবিলে সাইন হয়েছিল না, রাত 12টার সময়।
है ना। তো সেই গোল টেবিলে ইংরেজরা সাইন করে দিল। তো তার আগে কে ছিল, মানে ইংল্যান্ডের যে রানী ছিল না, কে ছিল তখন, ভিক্টোরিয়া বা এলিজাবেথ কেউ হবে। তো সে তার জ্যোতিষকে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি আমাকে এমন একটা মুহূর্ত বলো যে মুহূর্তে যদি আমি সাইন করি ইন্ডিয়াকে স্বাধীন করা হয়, তাহলে ইন্ডিয়ার আরও মানে দূর সময় আসবে, মানে ইন্ডিয়ার জন্য ওই টাইমটা খুবই খারাপ হবে। ওরা বাইরে থেকে দেখতে পারবে যে ভারত স্বাধীন হলো, আমাদের দেশ স্বাধীন হলো, কিন্তু এই মুহূর্তটা তাদের জন্য খুব ক্ষতিকারক হয়ে যাবে। এরকম একটা মানে খারাপ নক্ষত্র দেখে তুমি আমাকে বলো। তো জ্যোতিষ বলে দিয়েছে যে এরকম রাত 12টার সময় সাইন করতে হবে, 15 আগস্ট রাত 12টার সময় সাইন করতে হবে। এবার যখন সাইন হয়ে গেল তখন জ্যোতিষ আবার দেখছে গ্রহ নক্ষত্রের সেটিং, বলছে আমার দ্বারা খুব বড় ভুল হয়ে গেল। কী ভুল হলো? বলছে আমি ভুল গণনা করলাম, যে টাইমে সাইন হয়েছে ওটা ভারতবর্ষের জন্য সবথেকে সুপার নক্ষত্র ছিল। এবার ইন্ডিয়া এত টপে যাবে যে ইন্ডিয়াকে কেউ আটকাতে পারবে না। তো 1937-এ বাবা এলো, আর ভারতবর্ষের রক্ষক কে 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 ভারতবর্ষের রক্ষক কে? বাবা না। তো এমনি ভারতবর্ষের যে এখন বর্তমান যে সভ্যতা সংস্কৃতিকে বিদেশি কালচার ঢুকে কী করেছে, পুরো শেষ করলো। কিন্তু কোনো না কোনো দিক থেকে তারা এখনও ভারতবর্ষের কাছে হেরে যাচ্ছে এবং সূক্ষ্মভাবে তারা অনুভব করছে যে ভারতবর্ষের কোনো একটা দেব শক্তি, একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে যে ভারতবর্ষের কি গরিমাকে কী করছে, বাড়াচ্ছে। এই জন্যে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন কী বলেছিলেন যে একদিন ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের কী হবে, আধ্যাত্মিক গুরু হবে, স্পিরিচুয়াল লিডার। তো আজকে তো সেই পজিশন এসেই গেছে। সেটাই বাবা বলছে যে ভারতকে কেউ যতই ক্ষতি করার কেউ চেষ্টা করুক, কিন্তু ভারতবর্ষের রখওয়ালাকে, রক্ষক কে আছে? ভগবান স্বয়ং আছে না। এই যে নামই দেওয়া হয়েছে ভারত ভাগ্য বিধাতা, ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতা। আমাদের যে রাষ্ট্রীয় গান আছে না, রাষ্ট্রীয় গানের প্রথম লাইনে কি আছে? জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা না। তো চায়না ভাগ্য বিধাতা, জাপান ভাগ্য বিধাতা বলা হয় না, কি বলা? ভারত ভাগ্য বিধাতা। ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতা কে? स्वयं भगवान আছে। तो तुम मुझे पुकारते ही हो पतित पावन आओ, फिर वह कह देते नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है हमारा बाप कौन है, यह चक्र कैसे फिरता है, सबकी समझ तो एक नहीं होती, एक की समझ न मिले दूसरे से, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो यह फी कुछ नहीं लेते, একটা রূপে না 3টে রূপে পালনা করছে কিন্তু কোনো ফিস। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो तुमको दूसरे जन्म में मैं तुमको देता हूँ। তুমি ভক্তি মার্গে এক জন্ম ভগবানের জন্য কিছু করছো, তার পরবর্তী জন্ম আমি তোমাকে দিচ্ছি। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है, बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। এটা ঠিক। অনেক সময় আমাদের মনে হয় না যে এই ভাইয়ের কাছে এত ধন আছে, কেন বাবার সেবায় লাগাচ্ছে না? এ তো লাগাতে পারে, এর তো কোনো বন্ধন নেই, এ তো বাবার ঘরে দিতেই পারে। তো বাবা বলছেন যে বাবা যার নেবে না তারই বাবা বুদ্ধিতে টাচ করাবে, যার নেওয়ার ইচ্ছা নেই বা যার ভাগ্য বাবা বানাতে চায় না তার বুদ্ধিতে টাচও হবে না। তো ব্রহ্মার বুদ্ধিতে কেন টাচ হলো? যে বাবা সর্বস্ব অর্পণ করলো, সর্বস্ব। তার দুটো ইয়াং ছেলে, তাদের এখনও কিছু হয়নি, তাদেরকে বলো তোমাদেরকে বড় করে পরবরিশ করে দিয়ে বড় করে দিয়েছি, তোমাদের এখন তোমরা নিজের শরীর খাটাও আর ইনকাম করো, থাকলে না বাবার যজ্ঞে থাকো, আর যদি তোমরা নিজে ইনকাম করে নিজে সংসার করতে চাইছো তাহলে যাও। ওদেরকেও নিজের সম্পত্তির একটা কণা দিল না, আমার পুরো সম্পত্তি বাবার সেবায়।
তোমরা পারলে থাকো এই যজ্ঞে, আর এই যজ্ঞ থেকে তোমাদের পালন পোষণ হবে, আর যদি তোমাদের নিজের ইচ্ছা কিছু যদি করতে চাও তাহলে চলে যাও। কিন্তু দিল না কিছু। এবার ওরা আরও দুঃখ পেল, তখন ওরা ওই সব ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন থেকে সহযোগ নিয়ে তারা নিজের পায়ে দাঁড়ালো। তো বাবা তো জানছে যে ওরা তো পতিতাত্মা, ওরা তো বিকারে চলে যাবে, কেন তাদেরকে আমি আমার ধনটা কেন দিই তাদেরকে আমি নষ্ট করব। তো সর্বস্ব অর্পণ মানা আগেই তো সব কিছু বাবার ট্রাস্ট বানিয়ে, ওম মণ্ডলী ট্রাস্ট বানিয়ে বাবা সব কিছু দিয়ে দিয়েছিল। তো এত বড় পাওয়ার, এত ত্যাগ, এত শক্তি না। আজকে যদি আপনি আপনার ছেলে মেয়েকে না দেন তাহলে বাড়ি পরিবেশ আত্মীয় স্বজন সব আপনাকে শেষ করে দেবে না, ছেলেরাই বন্দুক মেরে দেবে। কিন্তু তখন তো বাবা একদম কঠোর ছিলেন ওই সময়। তো বলছে আমি ধরলাম না ব্রহ্মাকে, বড় সেটকে আমি ধরলাম। আর শুধু ব্রহ্মা বাবা দেয়নি, যে দাদিরা যাদের বাড়িতে মানে চরম অত্যাচার, তারা সেন্টারে তাদেরকে আসতেই দেবে না, বাবার মুরলি শুনতেই দেবে না। তো তারা রাতে রাতে তারা সব ভেষ ধারণ চেঞ্জ করে মানে রাতে রাতে এত পাহারা, এত তালা সব ভেঙে টুঙ্গে, কোথায় কোন দেওয়াল থেকে কোন দেওয়াল ছালাং মেরে একদম সব তারা চলে এসেছে। এবার তারা কী নিয়ে এসেছে? কিছু নিয়ে আসেনি, তাদের ব্যক্তিগত যে গহনা ছিল সেগুলো নিয়ে আসলো। আর বাবাকে বললো বাবা তুমি এটা সেবায় লাগাও। তো ওই সময় তো বাবার যজ্ঞে ছিল না। তো এইভাবে বাবার যজ্ঞ স্টার্ট হলো, আরম্ভ হলো। নাহলে এতগুলো 350 ভাই বোনদেরকে বাবা কীভাবে খাওয়াবে না? 4 বার 5 বার তাদেরকে খাওয়ানো, তার খরচা নেই, থাকার খাওয়ানোর তো খরচা আছে না। তো ওই সময় যারা বাবার সেবার জন্য কিছু না ভেবে অর্পণ করে দিল কি, তো তাদের তো জন্ম জন্মান্তরের ব্যাংক ব্যালেন্স একদম। এটা হলো প্রথম ফাউন্ডেশন। তারপরে সেকেন্ড ফাউন্ডেশন হলো কি, যখন বাবার যজ্ঞে বেগরি পাঠ শুরু হলো, 14 বছর তো বাবা ওই টাকা দিয়ে সব চালালো। তারপরে তো যখন বাবার যজ্ঞে বেগরি পাঠ শুরু হলো, তখন বাইরে থেকে যে ভাই বোনরা যারা জ্ঞানে আসতো, তারা যখন বাবার ঘরে টাকা দিতে শুরু করলো, তখন সেটা দিয়ে শুরু হলো। এবার যখন নতুন নতুন সেন্টার খুললো চারিদিকে, তখন তো খুব সবাই এন্ট্রি ছিল ব্রহ্মাকুমারী। তো পুরুষরা তো আসতোই না, মাতারাই বাবার জ্ঞানে আসতো। তারা তখন ওই শাড়ির আঁচলের নিচে 1 বাটি চাল, 1 বাটি ডাল, 1 বাটি চিনি লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসতো। বাবার ভোগ হবে, বাবার ভোগ হবে। খুব সুন্দর কাহিনী আছে এটার উপরে, শোনাবো একদিন। तो बाबा कहते बच्चों को ही कहेंगे ना खर्चा करना है, इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए, इनमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। यह तो झट स्वाहा हो गया, सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बेगर बन जाओ, तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब यह क्या करेंगे, विनाश होना ही है। बाबा ने कहा बंदर मुआफिक मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी। যেমন কিছু কিছু মানুষ হয় না যে এত আছে কিন্তু এমন মুঠো বন্ধ যে তার পয়সা তার হাত থেকে বেরোবে না। তো বাবা বলছে যে বান্দরের মতন মুঠো বন্ধ করো না, खोलो, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चू बादशाह पीरू वजीर यह हो गया। बच्चू बादशाह पीरू वजीर यह हो गया। माना कि हलो बाबा बादशाह हो गलो, अरे फकीर हो गलो ब्रह्मा बाबा ना, बाबार सेवा दिए दिल ना, तो बाबा हो गलो बादशाह और निजे कि हो गलो बेगार, जे आमार आर किछु नहीं, सब किछु कार आछे बाबा। एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया ना। आज के बाबा राजटा खुलছে যে কেন আমি ब्रह्मा बाबा शरीरे प्रवेश करलाम। तुम बच्चों की भट्टी बननी थी, स्कूल भी बने थे। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो, तुम कितनों का कल्याण करते हो। तो बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनी आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेंगी, ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं ना, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं।
बच्चे जानते अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे और कोई उपाय है नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने बच्चा न बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का तो पतित मत बनो। पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है। गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सतयुग में कोई जेल आदि होती नहीं, वह है ही स्वर्ग। तो अब बाप साधारण तन में आए हैं। बच्चे एखाने दो रकम जेल आछे, एक गर्भ जेल और एक स्थूल जेल। बाबा सत्ययुगे कोनो जेल थाकबे ना। अब बाप साधारण तन में आए हैं इसलिए बाप को पहचानते नहीं हैं। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूँ। तत्त्वम तुम भी पावन बनते हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं यह टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। अच्छा मीठे मीठे शिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, पूरा पूरा नष्टमोहा बनना है। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन माता पिता को फॉलो करना है। दो नंबर, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से इक्कीस जन्मों की राजाई मिलती है। बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है, बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है सर्व खजानों से भरपूर बन। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले
सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, যেমন কোনো খুব উঁচ কুলের ছেলে থাকলে না, তার ছেলে মেয়ে থাকলে তার চেহারা থেকে বোঝা যায় যে খুব রয়্যাল ফ্যামিলি, উঁচ কুলের মানুষ। তো সেরকম তুমি যত পুরুষার্থ করবে বাবার জ্ঞানের খাজানায়, সর্ব খাজানায় যত ভরপুর আর সম্পন্ন থাকবে, তত তোমার নয়ন আর মস্তক দ্বারা সেই নেশা, ঈশ্বরীয় নেশা সবাই দেখতে পারবে, আর সে তোমার চেহারাই সেবা করবে, তোমার চেহারাই, তোমার दिव्य मूर्ति सेवा करवे। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। ओम शांति।